থেকে আর মাত্র 64 কিলোমিটার দূরে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। ইউক্রেনের কিভের কাছে চেরনিহিভে রাশিয়ার হামলা, 47 জনের মৃত্যু। জাপোরিজিয়ায় ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দখল নিল রাশিয়া। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রুশ হানায় 3 ইউক্রেনীয় সেনার মৃত্যু হয়েছে। পাল্টা হামলায় 2 রাশিয়ান সেনাও আহত বলে দাবি ইউক্রেনের। রুশ গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আশঙ্কা, আর এই তেজস্ক্রিয়তা ছড়ালে ক্ষতি হবে গোটা ইউরোপের, হুঁশিয়ারি জেলেনস্কির। রাশিয়ার উপর আরো কড়া নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জেলেনস্কির। ইউক্রেনের জাটোকায় ধ্বংস রুশ যুদ্ধবিমান, পাইলটের খোঁজে সেনা। মাইকোলেভ শহরে রুশ ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দিল ইউক্রেনের সেনা। জাইটোমির শহরে চারদিক থেকে আটকে রুশ সেনা, দাবি ইউক্রেনের। মোট 9,000-এরও বেশি রুশ সেনা পাল্টা আক্রমণে নিহত বলে দাবি ইউক্রেনের। এদিকে রুশ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউক্রেনের 160টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাশিয়াকে রুখতে প্রাক্তন মার্কিন কমান্ডোরা দিচ্ছেন তালিবানি কায়দায় প্রশিক্ষণ। ইউক্রেন নিয়ে সৌদি যুবরাজের সঙ্গে কথা বললেন ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন সীমান্তে ভারতীয় ছাত্রদের আনতে 160টি বাস পাঠানো হয়েছিল। ইউক্রেনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি ইউক্রেন না দেওয়ায় তা ফিরিয়ে আনা হয়েছে, এমনটা দাবি রাশিয়ার। এখনো পর্যন্ত ইউক্রেন থেকে 17,000 ভারতীয়কে উদ্ধারের দাবি করেছে কেন্দ্র। সীমান্ত পর্যন্ত আসতে বলা হচ্ছে, কিন্তু কিভাবে আসবো প্রশ্ন আটকে থাকা পড়ুয়াদের। এদিকে কিভে মুহুর্মুহু রাশিয়ান বায়ুসেনার বোমাবর্ষণ। Денег, наверное, полный боевой. Будем надеяться, що більше він не буде стріляти по мирним людям українським. І що ці русські, сука, блядь, загарбники відхватять такої пизди, що більше ніколи в житті не захочеться, блядь, йти на українську землю. Тут стоїть ціла колона, блядь. Це ми неподалеку знаходимося баштанки. Там стоять колона, є машина связистов, ще чогось непонятно, блядь. Оце, наверное, саме головне здобути. Не русские, на удивление. Снайпери, які тренуються постійно. Там, допустим. Але теж стріляти тільки лежачи бажано. Бо ви будете легко... Оп, там, допустим, от сюди повернули. Ну, таким образом. Да. আহতদের উদ্ধারে রেড ক্রসকে সেফ করিডোর তৈরি করতে বলল রাষ্ট্রপুঞ্জ। রোমানিয়ার বুখারেস্টে ক্রমশ বাড়ছে ইউক্রেন থেকে আসা শরণার্থীদের ভিড়। 8 জন রুশ প্রভাবশালীর ওপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করল আমেরিকা। এক সপ্তাহে 3 বার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা, এমনটা দাবি মার্কিন মিডিয়ার। জর্জিয়ার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে সই করতে হচ্ছে রুশ বিরোধী ফর্মে। Georgian National Legion is an outfit of foreign soldiers who have volunteered to fight for Ukraine.
যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন ফেরত পড়ুয়াদের রাখা হয়েছে বঙ্গভবনে। সেখানে গিয়ে দেখা করলেন জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। আমাদের বাস রোমানিয়া বর্ডার অবধি আমাদেরকে পৌঁছে যায়নি। প্রায় রাত্রি 8:30 নাগাদ আমাদেরকে 10 কিলোমিটার আগে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদেরকে ব্যাগ পত্র সব নিয়ে -3-4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হেঁটে হেঁটে 10 কিলোমিটার অবধি যেতে হয়েছিল। তারা আমরা অনেক হেল্প চেয়েছিলাম এবং আমরা প্রচুর ফোন নাম্বার পেয়েছি এবং তাতে প্রচুর ফোনও করেছি, কিন্তু তাতে ওনারা শুধু একটাই কথা বলছিলেন। ইভেন ইন্ডিয়া থেকেও আমাদের ফ্যামিলির চেষ্টা করছিলেন, ফ্যামিলির সবাই, যে এমবাসিতে যোগাযোগ করার। এমবাসি লোকেরা শুধু একটাই কথা বলছিলেন যে আপনারা বর্ডার পার হয়ে যান, তারপর আমরা দেখে নেব। কিন্তু সেই বর্ডার পের হওয়ার রাস্তাটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। নবীন শেখারাপ্পার মৃত্যুর পর এবার ইউক্রেনে আক্রান্ত আরও এক ভারতীয় ছাত্র। ইউক্রেন ছাড়ার আগে কিভে গুলিবিদ্ধ দিল্লির বাসিন্দা হরজোত সিং। তার বুক, হাত, পায়ে গুলি লাগে। তিনি নিজে যেটা বলছেন, গুলি লাগার পর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান, কেউ জানতেও পারত না। এবিপি আনন্দকে জানালেন মেডিকেলের ছাত্র হরজোত। मिडल ऑफ द वे जैसे हम वोक्जाना से निकले लवीव के लिए, मिडल ऑफ द वे हम पे शूट हुआ। उसके बाद मैम मेरे घुटने में गोली लगी, दूसरी लात में गोली लगी, इस हैंड में गोली लगी, इस हाथ से गोली टच करके मैम छाती के अंदर तक गोली आ गई थी। मेरे को जैसे ही मेरा गोली लगने के बाद मेरे को थोड़ा सा होश रहा, देन उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैम कम से कम 3 से 4 घंटे मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट इतना मुझे जरूर याद है क्योंकि इन मिडल मेरी आईज ओपन होती थी, सब कुछ ब्लड दिखता था। देन उसके बाद मैं अगेन बेहोश हो जाता था। मेरी उसके बाद जो उनकी लास्ट आंख खुली वो खुली 3 तारीख को, 2 तारीख की रात को मेरी आंख खुली। डॉक्टर ने मुझे सारी बात बताई कि आपको वहां से लाया गया, इस जगह से लाया गया, एम्बुलेंस में लाया गया, इस हॉस्पिटल में है। मैं इस वक्त कीव सिटी क्लिनिकल हॉस्पिटल में हूँ, कीव के। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को लाया। उन्होंने कहा आपकी चेस्ट के अंदर बुलेट्स थी, बुलेट्स निकाली गई हैं, आपकी लेग्स के अंदर बुलेट्स निकाली गई हैं, ये हैंड मेरा मैम बिल्कुल वर्किंग नहीं है। फिर 3 तारीख मॉर्निंग इन्होंने मेरे को मोबाइल दिया, फिर मैंने धीरे धीरे सबसे टच करना स्टार्ट किया, कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, अपनी फैमिली से किया। मैंने अपनी फैमिली से पहले अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया था मैम, उसके बाद मैंने सबसे धीरे धीरे यहाँ की एम्बेसी से सबसे कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि कहीं से तो हेल्प मिले। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের সুমিতে আটকে বহু ভারতীয় পড়ুয়া, মিলছে না কোনো সাহায্য। অভিযোগ পড়ুয়াদের। हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तो कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां क्यू से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है। आज 9th डे है वॉर का और हम आज भी यहाँ सुमी में स्टक हैं। बॉर्डर पर बसेस अरेंज्ड है, 130 बसेस अरेंज्ड है, लेकिन हमें यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पर कैसे पहुँचा जाए? कल नाइट में यहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से पावर प्लांट पे फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई बंद हो गया है।
और कल इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था कि हम सारे बच्चे अप्रॉक्स 700 से प्लस बच्चे हम लोग शेल्टर्स में गए थे। बेसमेंट जो कि हॉस्टल का बेसमेंट है वहाँ पर गए थे। सर हमने अपनी आंखों से देखा है वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सुमी बहुत डेंजरस होता जा रहा है। हमें नहीं पता हम कितने टाइम तक यहाँ सर्वाइव कर सकेंगे। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द निकाला जाए। हमारे लिए यहाँ से कुछ अरेंज किया जाए ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम बॉर्डर्स तक पहुँच सकें। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে পড়ুয়াদের ফেরাতে ভারত যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। যারা এখনো আটকে রয়েছেন তাদের ফেরাতে ভারত থেকে বিমান পাঠানো হচ্ছে, জানালেন প্রধানমন্ত্রী। अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जो अब भी वहां है उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। ইউক্রেনে আটকে থাকা পড়ুয়াদের জন্য খুবই চিন্তিত। জীবন খুবই মূল্যবান। পড়ুয়াদের ফেরাতে কেন এত সময় নেওয়া হচ্ছে? এই কাজ কেন আগে করা হয়নি? দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণে বিমানের ব্যবস্থা করুক কেন্দ্র। যত দ্রুত সম্ভব পড়ুয়াদের ভারতে ফেরানো হোক। টুইট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এ নিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায় কি বললেন দেখুন। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা করবার জন্য বিরোধিতা করছেন। করোনার সময় গোল গোল ডাক কেটে উনি কতটা করোনার জন্য নিজেরা করোনাতে কতটা সফল হয়েছেন, করোনা পেশেন্টদেরকে কতটা দেখেছেন, তার জন্য উনি গোল গোল করে বাজারে ডাক কাটছিলেন দেখেছি আমরা। এবং করোনার টিকা এসেছেও, সেখানে বলেছে যে এই টিকা, এই ভ্যাকসিন খারাপ, এই ভ্যাকসিন মোদি ভ্যাকসিন, এই ভ্যাকসিন খারাপ ভ্যাকসিন, অনেক কথা বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের কথা বলেন। আজকে যদি বর্ষার সময় বৃষ্টি না পড়ে সেটাও বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্য হয়েছে। সুতরাং সেটা নিয়ে আমরা কোনো মনে করি না কিছু। ইউক্রেনে আটকে থাকা বাঙালি পড়ুয়াদের ফেরাতে মোদীকে চিঠি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় পড়ুয়াদের দ্রুত ফেরানোর ব্যবস্থা করুক কেন্দ্র, দাবি তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের। আমাদের দেশের একটা নিয়ম হচ্ছে, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে আমরা আলাদা আলাদা বক্তব্য রাখি না। তবে এটা নিশ্চয়ই যে ভারতীয় ছাত্রদের ফেরানোর ব্যাপারে দেরি হয়েছে, অনেক ছেলেরা কষ্ট পাচ্ছেন। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা সবসময় বলছি আরও এই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া দরকার। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তো এই ব্যাপারে চিঠি লিখেছেন, কথা বলেছেন। আমরা আশা করি এটাকে আরও, যুদ্ধ যেহেতু বাড়ছে, এই পুরো পদ্ধতিটাকে আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি সাংবাদিকদের মুখোমুখি, শুনবো কি বলছেন। So if you count these 16 flights that we are planning over the next 24 hours, with that will take it to what? 64 flights by tomorrow around the same time. We think with this, the vast majority of Indians who have crossed over from Ukraine would have returned back to India. Right now there is a group waiting on the ground, but with these 16 flights that we have, which are almost all of them are airborne right now, are going to pick up people and come back. Once they come back, I think the vast majority of Indians who have crossed over from Ukraine would have returned back to India by tomorrow around this time. There will be some more left. We will continue to schedule flights, not only to bring those people back who have already crossed over, but also those who will, or who are yet to cross over from Ukraine itself right now. উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর র্যালি সরাসরি কাশীতে নিয়ে যাব। 3.5 কিলোমিটার দীর্ঘ র্যালির ছবি দেখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশী থেকে সরাসরি দেখছেন 3.5 কিলোমিটার দীর্ঘ প্রধানমন্ত্রীর র্যালির ছবি।